अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम नाज़रीन, कैसे हो? खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। मोहतरम नाज़रीन, एक लोमड़ी नदी के किनारे पर खड़े होकर उस नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर पार होने के लिए रास्ता तलाश कर रही थी। अचानक क्या देखती है कि नदी के उस पार से एक ऊंट नदी को पार करते हुए और पानी में से तैरते हुए वो इस पार चला आता है। तो लोमड़ी कहती है, भाईजान, मुझे नदी के उस किनारे जाना है, बताएं पानी नदी का गहरा है या फिर गहरा नहीं है, ताकि मैं इसमें आसानी के साथ सहूलत के साथ नदी के उस किनारे चली जाऊं। ऊंट कहता है कि लोमड़ी, नदी का पानी गहरा नहीं है, बस मेरे घुटनों उतना है, यानी जितने मेरे घुटने भीग चुके हैं उतना ही वो नदी का पानी गहरा है, इससे ज़्यादा गहरा नहीं है। लोमड़ी जब ऊंट की ये गुफ्तगू सुनती है तो फौरन नदी में छलांग लगाती है, लेकिन जैसे ही छलांग लगाती है तो वो नदी के भंवर में और उसकी गहराई में जाना शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता उस लोमड़ी की मौत उसे अपनी आंखों के सामने नजर आती है। और लोमड़ी जो है इधर उधर से बचने का रास्ता तलाश करती है, लेकिन उसे उस नदी में एक बड़ा पत्थर मिल जाता है, जिसके सहारे वो उस पत्थर को पकड़ लेती है और उसके सहारे पर डूबते डूबते बच जाती है और अपना चेहरा पानी में से बाहर निकालकर एक ठंडी सांस भरती है और उस पत्थर पर खड़ी हो जाती है और उस ऊंट को चिल्लाने लगती है, कोसने लगती है और ये कहने लगती है कि ऊंट, तेरी बात मानकर मैंने तो छलांग लगा दी, अगर मुझे इस पत्थर का सहारा ना मिलता तो मैं डूब जाती और मैं मर जाती। और ऊंट से कहती है, तुमने कैसे कह दिया कि नदी का पानी गहरा नहीं है? तो उतने में ऊंट मियाँ जवाब देता है कि मैंने कब कहा कि नदी गहरी नहीं है, मैंने बस इतना कहा है कि नदी का पानी मेरे ऊँटों तक आता है, मेरे घुटनों तक नदी का पानी गहरा है। मैंने ये नहीं कहा कि पानी गहरा नहीं है, बल्कि मैंने ये कहा है कि नदी का पानी और नदी की गहराई बस मेरे घुटनों तक लगती है। मोहतरम नाज़रीन, आप इस कहानी से ज़रूर एक सबक ज़रूर सीखेंगे, और वो सबक ये है कि आपने इस लोमड़ी और नदी और ऊंट की कहानी में ये सुना होगा या देखा होगा कि दोनों के सवाल और दोनों के जवाबात अपनी जगह पर सही हैं। ऊंट ने अपने हिसाब से नदी को मापा और उसने उसकी गहराई का पता दे दिया, और लोमड़ी उसकी जसामत, उसका कद्दो कामत छोटा होने की वजह से उसने अपने आप को उस नदी में छलांग लगाने के बाद मौत को अपने सामने देख लिया। मोहतरम नाज़रीन, आप हमेशा याद रखें, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ये सबक मिलता है कि हम जिससे बाज़ मरतबा मशवरा करते हैं, हमें अक्सर और बेशतर ये चीज़ें समझ में आती हैं कि जो चीज़ें हमारे सामने वाले इंसान को फ़ायदा दे चुकी हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि वही तजर्बे की चीज़ें आपको भी फ़ायदा दे दें। इसलिए कि बाज़े मरतबा जो चीज़ें सामने वाले के लिए तजर्बे में साबित हो चुकी होती हैं और उसे फ़ायदा दे चुकी होती हैं, आइन मुमकिन होता है कि वही चीज़ें आपके इख्तियार करने के बाद आपको नुकसान पहुंच जाए और आप उस बेचारे मुखलिस मशवरा देने वाले के मुतालिक आप बदज़न हो जाए और उसके मुतालिक गलत सोच में पड़ जाएं। इससे बेहतर है
کہ آپ عقل مند سے، سمجھدار سے اور صحیح سلامت رائے دینے والے اور مشورہ کرنے والے انسان سے آپ ضرور مشورہ کریں۔ اس لیے آپ کو اس پوری کہانی سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی سے مشورہ کریں تو ادھورا سوال نہ کریں۔ نمبر 2، آپ جب بھی کسی سے اس سوال کا جواب تلاش کریں تو جب بھی آپ کسی کو رائے دیں یا مشورہ دیں تو جواب پورا دیں، ادھورا جواب نہ دیں۔ نمبر 3، مشورہ کرنا یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے آپ مشورہ ضرور کیا کریں۔ اور نمبر 4 پر ہے مشورہ، آپ ہمیشہ حالات اور واقعات کی روشنی میں سامنے والے کو رائے دیں، اسے اپنا مشورہ دیں۔ نمبر 5، مشورہ جس سے لیا جائے وہ ہمیشہ اپنی رائے کے دینے میں اخلاص سے کام لیں، اور جتنا مشورہ دینے میں اخلاص ہوگا اتنا ہی آپ کا مشورہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا اور اسے آپ کے مشورے سے فائدہ پہنچے گا۔ نمبر 6 کہ آپ مشورہ میں اس شخص کو انتخاب کریں، اپنے مشورے میں اور رائے لینے میں اس شخص کا انتخاب کریں جس سے مہارت ہو، جو کم سے کم اپنے کاموں میں تجربہ رکھتا ہو، اپنے مشوروں میں بہت سارے تجربات اسے حاصل ہوئے ہو۔ آپ اس شخص کو ہمیشہ اپنے مشورے میں شامل کریں۔ اور نمبر 8، آپ ہمیشہ مشورے پر عمل کرنے میں اپنے حالات، اپنی چیزوں کو دیکھ کر، اپنے واقعات کو دیکھ کر سامنے والے کے مشورے پر عمل کریں۔ یہ نہ کریں کہ لکیر کے آپ فقیر بن جائیں، اس لیے کہ آپ اگر کسی کے رائے پر، مشورے پر اپنے حالات کو دیکھے بغیر، اپنے واقعات کو دیکھے بغیر آپ دھلل جیسے کسی کے رائے پر عمل کر جائیں اور اس سے آپ کو نقصان ہو جائے تو ضرور آپ لکیر کے فقیر ہی بن جائیں گے۔ تو اس لیے محترم ناظرین، یہ آپ کے سامنے مشورہ کریں، ضرور کریں، اس لیے کہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں، لیکن ساتھ میں اپنے مشورے میں ضرور غور اور خوض کریں۔ جو آپ کو رائے دے رہا ہے آپ اس میں اپنے حالات، اپنے واقعات کی بل بوتے پر سامنے والے کی رائے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس پورے اونٹ اور لومڑی کی کہانی سے ملنے والا سبق سمجھ میں آیا ہوگا، تو ضرور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں میرے لیے، پوری امت کے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھتے ہیں، انسٹاگرام پر دیکھتے ہیں تو ضرور ہمیں فالو کریں، اور دوسروں تک اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں کے بھی آپ خیر خواہ ہیں تو ضرور آپ ہمارے اس پیغام کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔